тамошобинони азиз, пеши апай Оиша омадагием нигоҳ кунен. Ҳамиқа халатои фасони хушрӯвардиян аҷоибу тайра бинен. Ҳамаи цветош ҳастай. Марамат касе ҷои апай Оишаро намедона, биёен. Бозори Корвон, тарафи пажарка, дасти рост, чорум қатора то охира биёен. Духтаро мана 74 76 контейнер ҷои апай Оиша очаи апай Замираи марамат метавонен биёен. Научаи Замираи биёен ин амин нуқтаи савдода ҳамаи чиро арзон кардагиан. Иҷада медонен нархошон чӣ хелай? 100 сомон, 120 сомон, 150 сомон. Се нархай. Бо диққат гӯш кунен духтаро. Ҳамаша пурамаш мода фаҳмондаистам. Ина халатора бинен ай наздик чихе хушрӯвай. Мана марҳамат сангчадор, сангои фасони хушрӯдор марамат халатора 120 сомон кардагиан. Иҷада бо куртоо ҳастай. Инамҷа чизе мегирен чӣ хеле гуфтам. Инами се нархай. 100 сомон, 120 сомон, 150 сомон. Мана нигоҳ кунен ва юра бинен охи чихе хушрӯвай. Борошон иҷада бо дигар намуди куртоям омадагай. Ина марамат куртагир бошен ҳатман пеши апай Оиша биёену ай пеш куртооша як бор бинен. Баъд вай овардиян нигоҳ кунен спортстилои хушрӯ овардиян. Ино чанд пулан? 120 сомон спортстилора фасониша диден духтаро. Чанд расветкаяй. Мана аксияи беҳтарин. Бори дигар такрор мекунам. Бозори Корвон, тарафи пажарка, дасти рост, чорум қатора то охирша биёен духтаро. 74 76 контейнер ҷои апаи Оиша. Мана айнаи киртабилистияш чанд сма айра бинен? 120 сомон духтаро. Ина оз рангошам нишон метиҳан. Ба ҳазур метонен ки омада интихоб кунен. Мана инам 120 карден. Айнаи кожинкара бинен духтаро. 120 сомон шудагай. Яша бинен ва яша бинен чихе хушрӯа без рукавкачо 120 сомон духтаро. ҳатман пеши апай Оиша биёен духтаракои хушрӯ. Ва духтаро нигоҳ кунен апай Оиша чӣ овардай. Анами хел ҷинсакои фасони начоздори хушрӯ. Иҷада ҳам сиёҳш ҳастай, ҳам тёмнай сериш аст. Ина нигоҳ кунен кабучам будай духтаро бинен чихе хушрӯ. Апай Оиша ҳамаи ҳаминора ино 350 400 сомонҳо будан ко ҳамунояй. Апай Оиша овардагиай 100 чанд? 150 сомон. Марҳамат биёен духтаро. Бозори Корвон пеши апай Оиша. Инаи курткаошон бо Туркия диден нархшон 150 сомон. Инаи курткаошон ана баъд бо 100 сомонаям доранд. Ана ин намудаш боша бо 100 сомон. Бозори Корвон даян тарафи тилобозор, тарафи пажарка духтаро якм дарвоза. Дасти рост марҳамат чорум қатор то охирша биёен. 74 76 контейнер ичанд пулай? Ина намуда бо доран 150 сомона. Инчунин анахе жимпиракои фасони ангорка доран алипака. Инора чанд каден? 150 сомон. Мана иша ишда хушрӯвай. Духтаро нигоҳ кунен фасониша бинен охи чихе хушрӯан. 150 сомон. Беҳад нархи хуб. Без рукавкаошам ҳастай духтарако. Марҳамат метонен жимпир без рукавка ҳамаша бо нархи дастрас аз назди апай Оиша харидорӣ кунен. Ҳамаи амино 150 сомония. Мана апай Оиша очаи апай Замираи духтаро ба осонӣ пайдошон мекунен. Ина нигоҳ кунен чихе хушрӯ борошон. Ҳамаи ҳамино новинкаям духтаро. Ина дарозошам 100 миқай 150 сомон. Мана диден духтаро чихе хушрӯ фасон. Баъд медонен духтаро двойкои туркӣ дорад. Ёра аксия кадиян чанди? 120 сомон. Намино ҳамаш двойка. Ана баъд бо тройкаям доранд. Тройкаошон боша 150 сомон. 120 сомон духтаро куртара фасониша диден. Ина апай Оиша куртои заказной овардаитона бинен охи духтаро чихе хушрӯвай чанд расветка дора. Нархошон боша 120 сомон. Беҳтарин нарх. Марамат биёен ай пеш бо бинен. Бозори Корвон, тарафи пажарка духтаро якм дарвоза. Ина якм дарвозаи пажарка ворид мегарден. Дасти рост чорум қатор. То охиранами чорум қатора биёен. 74 76 контейнере на. Марамат ҷои апай Оиша. Ана иҷада духтаро двойкои юбкадор ҳастай, двойкои брукдор ҳастай. Турецкияна. Инора чанд кадаен? 120 сомон диден. Ҳам юбкадор, ҳам брукдора метонен аз ҷои апай Оиша пайдо кунен.
اینا اینا دیدن الکای تماشابینا خریده استیند رحمت اینا دیدن همشه برای شما ارزان کرده گه پیش نگاه کنید دختر کرتورا ببینید کرتو چندن 120 سومون اینا کرتورا دیدن خوشروگیشه چند مدل اینا میجاده همشه اپایوشه ارزان کرد برای شما دیدن اپایوشه اوچه زمیر مرحمت بیاین با پیش خریداری کنین تماشا کنین دخترو دستافکار ندارن من رقم مونده نمیتونم دخترها مرحمت میتونن خطم بیاین این نزدیک بینن این ایجاد انتخاب زیاده ایجاد میدونین سه نرخی 100 سومون 120 سومون بعد با 150 سومون اینجا سه نرخ کتی میتونن اومده خریداری کنین تماشا بینن عزیز پیش اپایویش اومده گیم نگاه کنین هم قاکرتوی فاسون وردیان مرحمت 100 سوم 120 سومون نرخشون ایجاد چند نمودش هسته کارلیفسکی بامبوک به حد خشرو سانچوی اوریجینال دارده اینا ببین ای پیش بربینن اینا وانکلیفتوی فاسون وردگان چند رنگش نه زنجیرک خالاتوی فاسون وردگان خلاص همش خشرو بزرگی کربون طرفی پاژارکا یکم دروازه دستی راست چهارم قطار همین چهارم قطار تا آخر بیاین تماشا بینا اینا 68م کانتینر جای اپای اویشه اوچای زمیره یان تماشا بینا اینا بیاین ای پیش با بینن زمیره را من ابرو میگیرم میدونن این کس باشد اوچه شونن اینو دایم هم خیلی کرتوی خشرو بسیارای من کدوم نمودی هم کرتورا میگیرن 100 سوم 120 سومون همینجا در پایوشه سه کانتینر داره دیگراش هم جداگانه رول گرفتم اینا مرامت ای با یکی از امی کانتینرهای پایوشه کرتورا دیدن خشروگیشه چی مدل در کرایتونه میوبن نرخوشون چی طوری که گفتم 100 سومون 120 سومون اینجا با بولوپشوی فاسون داره نگاه کنین دخترکو مرامت اینا ای چند پولای کاردیگان 120 سومون خشروگیشه دیدن دخترو ایش چی 120 سومونی دیدن تماشا بینا مرامت حتما پیش اپایویش اومده از نمی کرتوشون یا بولوپشوشون یا ژیمپیرو ترویکا و اینای خیلی خالاتای خشروشون خریداری کنن دستافکا ندارن و رقمشون هم میمون دستافکا ندارن تماشا بینا رقمشون هم مونده نمیتونم لیکن شما بیاین خطون از نزدیک بینن اینجا با خالاتای نچسو دارم است یا چند پولان 120 سومون انای سانگچا درویم 120 سومون این عروسکو دیدن چه خالاتکوی فاسون تا نورده پیویشه منای خد دویکوی هم هسته اینو چند پول 120 سومون اینجا دیدن دخترو دویکا و ترویکوی نم خیلی ویازنی هسته من یوبکا دور 120 سومون دویکوش 150 سومون ترویکوش ببینید چه بسیارای هم نمودش هسته ببر کنین خشرو براشون علاقه چندم برشید من توصیه میتیم علاقه میدونن پادپیس کنیم و اینا مرامت بیاین با پایویشه چند نمودی دیگه برای فاسونی نوینکتون آوردگی